अनेक महत्वना समाचार पर नजर करीशुं। महत्वपूर्ण समाचार सामे आवी रह्या छे तेना पर नजर करीए तो गुजरात युनिवर्सिटीमां एनएसयूआईना कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध करवामां आव्यो छे। एनएसयूआईना कार्यकर्ताओं द्वारा गुजरात युनिवर्सिटीमां विरोध करायो छे। जिकास सर्वरना कारणे हजारोनी संख्यामां विद्यार्थीओ प्रवेश विना रजड़ी पड्या हता। युनिवर्सिटीमां मोटाभागनी सीटो खाली छे छतां विद्यार्थीओने प्रवेश आपवामां आव्यो नथी। 5 वर्षना कोर्समां 5200 सीट मळेल एडमिशन 3100 छे। गुजरात युनिवर्सिटीमां समग्र मुद्दे एनएसयूआईना कार्यकर्ताओ धसी आव्या हता अने विरोधना दृश्यो सर्जाया हता। गुजरात युनिवर्सिटीमां मोटी संख्यामां एनएसयूआईना कार्यकर्ताओ द्वारा विरोध करवामां आव्यो हतो। विद्यार्थीओने एडमिशन अने प्रवेश आपवामां न आवता कार्यकर्ताओं द्वारा रोष व्यक्त करवामां आव्यो हतो। रस्ता पर बेसीने विविध प्रकारना बेनर साथे सूत्रोच्चार करीने विरोध नोंधाव्यो हतो। मोटी संख्यामां एनएसयूआईना कार्यकर्ताओ गुजरात युनिवर्सिटी पहोंच्या हता अने विद्यार्थीओने प्रवेश आपवामां न आवता विरोधना दृश्यो सर्जाया हता। गुजरात युनिवर्सिटीमां एनएसयूआईना कार्यकर्ताओ द्वारा विरोध करवामां आव्यो हतो। विविध प्रकारना बेनर साथे सूत्रोच्चार करवामां आव्या हता अने विरोध व्यक्त करवामां आव्यो हतो। हाय हायना नारा साथे एनएसयूआईना कार्यकर्ताओ द्वारा विरोध करवामां आव्यो हतो। मोटी संख्यामां कार्यकर्ताओ धसी आव्या हता। विद्यार्थीओने प्रवेश आपवामां आवी न हती, जेनाथी एनएसयूआईना कार्यकर्ताओ द्वारा विरोध करवामां आव्यो हतो। खास કરીને આ ગુજરાત સરકાર એ ગુજરાતના યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓને કેમ હેરાન પરેશાન કરવા તેના માટે નવા નવા નુસ્ખાઓ લઈ આવી છે। છેલ્લા 2 વર્ષથી જે જીકાસ પોર્ટલ છે એ પોર્ટલમાં વિદ્યાર્થીઓ હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છતાં આ સરકારને આંખ નથી ખુલી રહી। એને લઈને આજે ગુજરાત એનએસયુઆઈ વિરોધ કરી રહી છે કે આ જીકાસ પોર્ટલ બંધ કરી દેવાનું। કેટલા વિદ્યાર્થીઓને પરેશાની થઈ રહી છે? આજે હજારો વિદ્યાર્થીઓ છે કે જે એડમિશનથી વંચિત છે। જીકાસ પોર્ટલથી કોને ફાયદો થઈ રહ્યો છે? જીકાસ પોર્ટલથી માત્ર પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીને ફાયદો થઈ રહ્યો છે એવું અમારું માનવું છે।